नमस्कार, आमी सुकान्त शास्त्री। आमार यूट्यूब चैनल कर्मयोगेर पक्ष थेके सकलके जानाई स्वागतम। आमार आजकेर गवेषणार विषय मीन राशि 14 आषाढ़ 29 जून रविवारेर राशिफल। 5टी सुखबर निश्चित पाबेन। एकाधिक राज्य लटारि जेतार सुयोग। 2टी विषये सतर्क थाकुन। हाँ, ठीकई धरेछेन। आजकेर एई भिडियोए आमी मीन राशिर प्रत्येक जातक जातिकार जीवने आजकेर दिनटा केमन जाबे। आज अर्थात 14 आषाढ़ 29 जून रविवारेर राशिफल प्रकाश करते चलेछि। तबे तार आगे बोली, आमार एई कर्मयोग यूट्यूब चैनलटिके अवश्यई सबस्क्राइब करुन। पाशे थाका बेल आइकनटी अवश्यई प्रेस करुन, जाते एई जे धरनेर भिडियोगुलो आमि आपलोड करछि तार नोटिफिकेशन प्रथम आपनार काछे गिये पौंछाय। आसुन एबार आमी राशिफल प्रकाश करी। प्रथमे पंजिका मते आज 14 आषाढ़ 29 जून रविवार। सूर्योदय 4:58, सूर्यास्त 6:24, चतुर्थी दिवा 11:54, अश्लेषा नक्षत्र दिवा 9:43, वज्रयोग रात्रि 9:38, बृष्टिकरण दिवा 11:54 गते बपकरण रात्रि 11:54 गते बालबकरण। एबार आसुन देखे नि ग्रहदेर कन्डिशन, अर्थात 14 आषाढ़ 29 जून रविवार कोन ग्रह कोथाय अवस्थान करছে। प्रथमे मेषे अवस्थान करছে स्वयं दैत्य गुरु मेषे। आजके शुक्र राशि परिवर्तन करছে। शुक्र प्रवेश करছে मेष থেকে বৃষ রাশিতে। তৈরি হচ্ছে অতি শক্তিশালী মালব্য যোগ। আর মিথুনে অবস্থান করছে রবি আর বৃহস্পতি। কর্কটে অবস্থান করছে বুধ। চন্দ্র রাশি পরিবর্তন করেছে। চন্দ্র প্রবেশ করবে সিংহ রাশিতে। চন্দ্র প্রথমে অশ্লেষা নক্ষত্রে দিবা 9:43 পর চন্দ্র প্রবেশ করবে মঘা নক্ষত্রে। আর চন্দ্রের সঙ্গে সিংহে অবস্থান করবে মঙ্গল আর কেতু। আর কুম্ভে রাহু আর মিনে শনি। এবার আসুন দেখে নিই मीन राशि आज 14 आषाढ़ 29 जून रविवारेर राशिफल। आजकेर दिनटा मीन राशिर जीवने यथेष्ट सौभाग्येर दिन जाबे। मीन राशिर प्रत्येक जातक जातिका आर्थिक दिक दिए बिराट समृद्धिर मुख देखबे। आपनार सौभाग्य योग आछे। एछाड़ा आजकेर दिने आपनार जे दिक दिए सबचेये सौभाग्य ता हच्छे आपनार राशिर चतुर्थ स्थाने रवि एवं बृहस्पतिर अति शक्तिशाली योगेर प्रभावे आपनार कर्मजीवने साफल्य, आर्थिक जीवने सौभाग्य आसबे। एछाड़ाओ जे दिक दिए सौभाग्य आसबे, आपनार भाता बा भगिनीरा आपनार दिके साहाज्येर हात बाड़िये देबे। भाता भगिनीदेर साहाज्ये आपनि यथेष्ट उन्नतिर मुख देखबेन। आजकेर दिने आपनार कर्मक्षेत्रे नतून नतून कर्मोद्यम आसबे। और पारिवारिक जीवने सुख शांति आनंद बृद्धि पाबे। एछाड़ाओ आजकेर दिने आपनार जे सौभाग्य योग आछे, आपनार मा बा मातृस्थानीयरा आपनार संगे सद्भाव बृद्धि करबे। तबे मायेर शरीर भालो जाबे ना। माके निये डाक्तारखाना नार्सिंग होमे छोटाछुटी करतेई हबे आपनि यदि मीन राशिर जातक जातिका हन। मीन राशि आजकेर दिने आपनार निजेर शरीर स्वास्थ्य ब्यापारेও यथेष्ट सजाग थाकबेन। तबे द्वादशे राहुर अवस्थान अतिरिक्त व्यय योग सूचित करছে। आयेर চেয়ে ব্যয় बेशी, संचय ह्रास पाবে, जा चिंतार विषय। मीन राशि आजकेर दिने आपनार पिता बा पितृस्थानीय व्यक्तिरा अवश्यई आपनार दिके साहाज्येर हात बाड़िये देबे। पिता बा पितृस्थानीयदेर द्वारा आपनि यथेष्ट उपकृत हबेन। तबे मीन राशि आपनार पारिवारिक जीवने सुख शांति आनंद बृद्धि पाबे। कर्मक्षेत्रे नतूनत्वेर ছোঁয়া आछे। तबे आजकेर दिने आपनार जे दिक दिए सबचेये चाप आछे ता हच्छे सन्तान। आपनार सन्तानेर शारीरिक असुस्थता, आपनार सन्तानेर मानसिक चाप, मानसिक अस्थिरता आपनाके यथेष्ट टेंशने राखबे। सन्तानजनित किछुटा असुविधा आपनि बुझतेई पारबेन आपनि यदि मीन राशिर जातक जातिका हन। मीन राशि
আপনার পারিবারিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ আসবে, কর্মজীবনেও সাফল্যের জোয়ার বয়ে যাবে। তবে আজকের দিনে আপনার যে দিক দিয়ে সর্ববিধ চাপ আছে তা হচ্ছে পারিবারিক জীবনে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা, কিছুটা চাপ আসতে পারে। সেদিক দিয়ে আমি আপনাকে বিশেষভাবে সজাগ করলাম। আপনি যদি মীন রাশির জাতক জাতিকা হন, মীন রাশি কোথা থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত লাগতেই পারে, সেদিক দিয়ে আমি আপনাকে সজাগ থাকতে বলবো। এছাড়াও আজকের দিনে আপনার পারিবারিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ, নতুন নতুন যোগাযোগ অবশ্যই তৈরি হবে। তবে আজকের দিনে আপনার সন্তানজনিত শ্রীবৃদ্ধির খবর পাবেন। আপনার সন্তান মুখ উজ্জ্বল করবে। আপনার সন্তানের বিদ্যায় উন্নতি, কর্মের উন্নতি, সন্তানের জন্য আপনার বুকের মধ্যে বিরাট আশার প্রদীপ জ্বেলে উঠবে। আপনি যদি মীন রাশির জাতক জাতিকা হন, মীন রাশি আজকের দিনে আপনার কর্মক্ষেত্রে নতুনত্বের সন্ধান পাবেন। তবে আকস্মিকভাবে সন্তানের কিছুটা দুর্ঘটনার যোগ ঘটতে পারে, সেদিক দিয়ে সাবধান। আপনারও কিছুটা দুর্ঘটনার যোগ ঘটতে পারে, আপনিও বিশেষ সতর্ক থাকবেন। মীন রাশি আজকের দিনে বাবা বিশ্বনাথ, বাবা ভোলানাথ, জগদীশ্বর মহাদেব, শিবশম্ভুর শিবলিঙ্গে জল, বেলপাতা, দুধ সিদ্ধি দিতে ভুলবেন না। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায় এই মহামন্ত্র জপ করবেন। এতে আপনার জীবনে সুখ, শান্তি, আনন্দ বৃদ্ধি পাবে, কমবে না। এছাড়া আজকের দিনে আপনি সূর্য প্রণাম অবশ্যই করবেন। সূর্যদেবকে জল দেবেন। জলের মধ্যে লাল ফুল, আতপ চাল, দুর্বা দিতে ভুলবেন না। আজকের দিনে লটারি জেতার শুভ সংখ্যা 17398, 17398, 17398 এই সংখ্যা ধরে চলুন। আপনি নিশ্চিত ভালো অঙ্কের লটারি পেতেই পারবেন, আপনি যদি বিশেষভাবে মীন রাশির জাতক জাতিকা হন। সুতরাং আজকের এই ভিডিও আমি মীন রাশির প্রত্যেক জাতক জাতিকার জীবনে আজকের দিনটা কেমন যাবে, আজ অর্থাৎ 14ই আষাঢ় 29শে জুন রবিবারের রাশিফল প্রকাশ করলাম। তাইলে যদি ভিডিও ভালো লাগে ভিডিওটিকে আরও বেশি শেয়ার করে দেবেন। আপনি কিছু কমেন্ট অবশ্যই করবেন, ছোট করে একটা লাইক দেবেন। এটুকু জানিয়ে ভিডিও শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ।